আমার হাত ধরো ইংরেজিতে হোল্ড মাই হ্যান্ড আর হিন্দিতে মেরা হাত পকড়ো। আমার হাত ধরো বাংলাতে, ইংরেজিতে হোল্ড মাই হ্যান্ড, হিন্দিতে মেরা হাত পকড়ো। নিজে নিয়ে নাও হেল্প ইয়োর সেলফ, হেল্প ইয়োর সেলফ खुद ही ले लो, खुद ही ले लो। নিজে নিয়ে নাও। আমি অসুস্থ বোধ করছি, আই ফিল সিক, আই ফিল সিক। হিন্দিতে मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। আমি অসুস্থ বোধ করছি। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করো, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করো বাংলাতে। এরপরে হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা করছে, আই হ্যাভ এ হেডেক, आई हैव ए हेडेक। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई हैव ए हेडेक। বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। বৃষ্টি হচ্ছে। রোদ উঠেছে, রোদ উঠেছে। इट्स सनी, इट्स सनी। धूप निकल आई है, धूप निकल आई है। आज ठंडा, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स कोल्ड टुडे। आज ठंड है, आज ठंड है। आज गरम, आज गरम। इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। आज गर्मी है, आज गर्मी है। इट्स हॉट टुडे। খাবার উপভোগ করো, খাবার উপভোগ করো। এনজয় योर मील, एंजॉय योर मील। खाना आनंद से खाओ, खाना आनंद से खाओ। বাংলাতে খাবার উপভোগ করো, आनंद से खाओ, উপভোগ করো। খানা ইংরেজিতে से खाओ, एंजॉय योर मील, एंजॉय योर मील। खाना आनंद से खाओ, खाना आनंद से खाओ, खाना आनंद से खाओ। আমি তোমাকে কল করব, আমি তোমাকে কল করব। आई उइल कॉल यू, आई उइल कॉल यू, आई उइल कॉल यू। मैं आपको कल करूंगा, मैं आपको कल करूंगा। তোমার দিন ভালো কাটুক, তোমার দিন ভালো কাটুক। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। आपका दिन শুভ हो, आपका दिन শুভ हो। তোমার দিন ভালো কাটুক। বন্ধুরা, ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি ইংরেজি শেখার জন্য এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।